Shalom kebandingan, harap kini pagu, terasen, harap kini senang hati, senang aseng. Danu siti kita belajar masuk Injil John, supaya kita kaping sana tampak dan tulis pada Rasul John siti, kita semayang tanah. Tanpa mang da surga dalam ganan anak akam, Tuhan Yesus masuk Nazaret. Ami semayang memuji akam, menyembah akam, menghadap akam, mirinu ngan akam. Ami ngimahas akam, ami ngimulia akam, ami ngirakat ganan akam, ami nyalaw akam. Tolong ami setiap anu ami nyugun terima kasih sebab akam selalu mantu ami, akam selalu ngilung nyaga ami. Jadi anu siti mira kaping sana akam masuk Injil John. Biar kamu muka batah hati ami supaya batah hati mi dok dipancar pada sana akam supaya mi paham ani darah sinana akam supaya mi nurut lalu minan sana akam sen pimude pami dog ngirakat pada akam. Terima kasih dalam ganan Tuhan Yesus ami semayang. Amin. Injil John siti cedok tinulis pada Rasul John. Ini daripada semua anak murid Tuhan Yesus. Ada Rasul John ti anak murid da sinalau Tuhan Yesus. Sebab Rasul John siti ceda paling sesek dengan paling sagan hatin, paling ira nurut sana Tuhan Yesus. John nulis agak pago ti ataupun Injil siti ancah peripuru dengan 100 AD ataupun Anno Domini. Injil siti supaya kita percaya Jesus ince Kristus anak tampa. Dengan uang kita percaya kita kanan mudip dalam ganan CN. Jadi John nulis rimeh pengerja tusa Tuhan Yesus da kaidok tinulis da Injil da beken. Mina dua pengerja tusa da tulis da Injil da beken. Dok tinulis da Injil John siti. Tujuan Injil John siti ince supaya kita dok pidaan pasal tanah da dok sabut pengerja tusa da Injil da beken. Tanah-tanah tinulis John nyugon saksi adep Jesus Christ ince tampak da kuasa luar biasa. Saja John nyugon ani ataupun ahi tanen ina narang Tuhan Yesus ci anak tampak. Sen adu-adu nulis pidaan Tuhan Yesus mene-mene na manusia. Sebab da habis Injil siti ada John nulis pasal CN kange na susah haseng si berek bees dengan nemasi dengan balainya. Jadi kita maca ada masuk chapter ataupun bab ini siti. Ti guru masuk ayat ini. Datagi mele na ada sana. Lalu sana siti ngan ada dengan tampak. Dengan sana CN ince tampak. CN ada dengan tampak. Masuk tagi mele na. Ayat taruh semua kayu medok tunah masuk CN. Dengan kana anyap CN, anyap kayu dah tunah, dah mau ada dok tunah. Ayat 4 dah CN ada pimudip. Dengan pimudip N ince Jawa manusia. Ayat 5 Jawa CN mancar dah habis pimete. Dengan pimete N kain na paham CN. Jadi sana siti adep Tuhan Yesus dadok taba Rasul John sana dadok pidaan Rasul John da bab ini siti CN ataupun sana siti ataupun adep Tuhan Yesus ngan ada dengan tanpa amang. Dengan adep sana CN tanpa. Jadi Tuhan Yesus CN
pun tanpa si en ada dengan tanpa masuk tagi melen si bayu dunia dok pijaji si bayu universe ataupun kayu disegantung bala surga, bala planet, bala buran, bala binte, bala malaikat dok tinampak Tuhan Yesus ngan ada dengan tanpa amang pas Roh Kudus masuk tagi melen masuk si bayu semua kayu dok tunlah si bayu dunia jaji Tuhan Yesus itu sama dengan tanpa amang sama dengan Roh Kudus taruh si en ince sama bi kuasa sama bi mulia sama bi galar sama taraf status da antara da taruh jadi Tuhan kita ince nimang Tuhan kita ini pada dalam ini baak Tuhan si en ada taruh en ince tanpa amang tanpa anak dengan tanpa Roh Kudus. Tanpa amang siti bekena tanpa bekena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bekena Roh Kudus. Mungkin lagi Roh Kudus bekena amang, bekena anak. Jadi da semua siti ince dog kinira sebagai ini baak tanpa pak taruh tibu da abi da ini baak sien. Jadi semua kayu modok tunah masuk Tuhan Yesus. Dengan karena anyap Tuhan Yesus, anyap kayu dah tunah, dah mau ada dok tunah. Sebab semua kayu dok tunah beda si en, ngilalu si en. Beda tanpa amang pas Roh Kudus. Mina dah ada Tuhan Yesus, ada pimudip. Ence pimudip kakal. Karena menak pimudip di dunia siti, pak pimudip adu-adu. Lepas kita mau anyap di dunia, lepas kita kabus. Dengan pimudip en ince Jawa manusia. Menak ada Tuhan Yesus, boleh nyugon Jawa neg manusia. Sebab manusia siti, dok pinira da dunia da pete siti. Ane rati dunia pete siti. Pete ti rati na dok taga beda sitan. Sitan ce penguasa kerajaan peta, perintah peta. Sebab adep na pimute, adep nce darkness. So Jawa si en, Jawa adep Tuhan Yesus, mancar da abi pemeta, mancar da Jawa da dunia da peta siti. Pak pimete dunia kaina paham si en, kaina paham Jawa si en, adep Tuhan Yesus. Sebab dunia hati kanak rangamal kayu debi dosa, kanak rangamal pinguna kerja ataupun perintah pete, kerajaan pete, ence kerjaan sitan. En beda manusia ngana ira dok tarik beda sitan, en beda manusia ira ngaja sitan, ira ngaja duniawi, selalu bidusa, selalu ngunah kayu da mait hati tanpa. Pakna selagi inya dah ada Jawa Tuhan Yesus, inya si en mau kain panu di dalam pimete, pak dalam Jawa ada Tuhan Yesus. So ke siti mah pengajar Injil tanah kita slow belajar pasal Injil John City sebab apa kita laju-laju pantas-pantas kayak kita nangkap ani rati sana tampak dah habis Injil. Jadi wang kita slow wang kita betul-betul pirati paham ani dah binaca kita dah pinikir kita dah puan kita dah jog-jogon jani revelation pimpuan masuk ada Roh Kudus baru kita paham ani dah binaca kita baru kita boleh miratin. Jadi lagi ku nasihat kine si lagi kine lagi bayu dok pinira bau lagi bayu dok tinisa ada cara pisalam da abi sungi da abi umo atau kolam lagi bayu kine betul-betul paham Injil lagi
teritutu pikir kini lagi kai kene kanan amuka bate ati kini supaya kini paham pakna sien beda ku nasihat semua kini harus dok pinira bau lalu dok tinisa ada sungi sebabna sien ce perintah tanpa agon kita wang kita ngelanggar perintah tanpa mati pagi wang kita mau nyap di dunia kayak kita selamat jadi dalam do taruhanu kita pisilung ngabar ayat-ayat da beken supaya kita kanan kubo Injil John ti kapuan kudu buran kudu minggu kak aku mikir na biburan-buran lah sampai kita kubo Injil John ti baru kita ngalih neg Injil Matthew Injil Mark dengan Injil Lukas jadi mesti cara kita belajar dan kita paham ani dakuan tanpa da dok tinulis bada Batak ence bada rasul-rasul Tuhan Yesus dasani ngamin supaya kita beruntung puan dengan ngampu dengan minan sana tanpa jadi ku semayang supaya kini muka hati kini pisagan hati kini supaya kini ira dog pinira bau supaya kini dog pisalam dalam sungi ence rati na dog kinubur da abiumo mengadep Tuhan Yesus dog ngiragang mo dog kinubur jadi lepas taruhanu si en makat lagi masuk pingabes mau ngalah bala sitan ngalah bala pingabes dengan bala kubur amusian lagi uang kita mau makat luah masuk abi humo lepas kita mau dog pisalam kita luah makat masuk abi mo artinya kita pimudip de bau mudip minan pimudip tanpa minan pimudip Tuhan Yesus minan pimudip Roh Kudus supaya udip kita mau berubah supaya kita mau kon ngamal kayu dadama hawa nafsu kita dadama sen kita memudip paguh dengan ada sidi tanpa tebek sidi aseng tanpa tebek kita mudip minan sanan mau kon kita mudip ngamal hawa nafsu mau kon kita mudip ngajah duniawi ataupun untuk tarik pada sitan jadi harap kini paham ani damo kina abar ku siti ku simayang supaya kini sihat supaya kini terasen supaya Tuhan ngilindung kini masuk pandemi COVID-19 siti sin kini kai dog jinangkit pada virus iti sen asi-asi bala kini do karantin biar tuh kunyungka masih Tuhan supaya Tuhan mani ngirian kini supaya kini doktrian lalu balik sihat lalu kanan nguna kerja masing-masing karena sekolah dengan karena nguna bisnis dan selalu kini nguna jika siti mah pengabar ada anu siti dalam nidu taruhan dulu lagi kita pisilung dengan ayat-ayat debeken. Terima kasih terima kasih nek Tuhan dalam ngaran Tuhan Yesus. Amin.